طيبات الموائد من كلام الحبيب قطب الإرشاد وغوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه في دارين آمين. وقال رضي الله عنه: خذوا هذه الكلمة حكمة ووصية، إذا اشتبهت عليكم الأمور فاسلكوا الوسط. وقال رضي الله عنه: الظلم المرتب خير من العدل المسيب، فما بالك بعكس الأمر فيهما. وقال رضي الله عنه: كل أمر متوسط لا يضر، وكثرة الظلم وكثرة العدل لا يستحقه أهل الزمان، لأن فيهم من لا يستحق الظلم وفيهم من هو جدير به، أو كما قال. وقال رضي الله عنه: الاحتكار سحت، وقد وجدنا كثير من الناس فعلوا ذلك قاصدين الربح، فأصبحوا فقراء لا يجدون كفاية، إذ لا بركة في اغتنام الناس. وقال رضي الله عنه: ما مضى عليه السلف من قبل الشيخ عبد الله العيدروس إلى وقته ما يسعنا إلا تقليدهم والاتباع لما مضوا عليه، وما كان من زمنه إلى وقتنا هذا، فلا نتبع إلا ما مروا عليه، ومن ابتدع شيئا فعلى مبتدعه، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى. خذوا هذه الكلمة حكمة ووصية، إذا اشتبهت عليكم الأمور فاسلكوا الوسط. Ambillah dari satu kalimat ini menjadi hikmah dan wasiat. Mudah untuk diingat. Idza ishtabahat 'alaikumul umur, kalau membingungkan kepada kamu perkara-perkara, maka faslukul wasat, jalan yang tengah, ambil yang tengah. Khairul umur awsatuha, yang tengah. Contoh, ketika manusia tadi itu licik, maka dia ada di taraf al-madmum, ada di sisi yang tercelah, licik, al-jaban. Tapi orang itu kalau terlalu nekat, namanya tahawur, nggak mikir celaka, nggak mikir tentang keselamatan, namanya tahawur. Tapi yang tengah-tengah namanya syaja'ah, namanya syaja'ah. Ketika orang tadi itu di tengah-tengah akan menjadi terpuji. Fakila tarafayil umuri damimu. Dua perkara ini yang keluar daripada wasat, coba dikasih tahu, jangan rame. Yang keluar daripada wasat itu adalah tercela. Contoh lagi, misalnya tidak mengeluarkan harta sama sekali, itu namanya bukhul, kikir. Tapi menghambur-hamburkan harta namanya israf, semuanya tercela. Innallaha la yuhibbul musrifin. Tapi tengah-tengah namanya as-sakha, yaitu dermawan, mengeluarkan harta tepat pada sasarannya. Mendahulukan yang wajib dulu untuk dinafkahi, kemudian memberikan kepada fuqara wal masakin. Maka ini adalah terpuji. Walladzina idza anfaqu lam yusfir wa lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Tengah-tengah ini, wasat. Mengangkat suara dalam doa, dalam ibadah, itu terlalu. Merendahkan suara sampai nggak kedengar sama sekali, itu juga terlalu. Tapi kalau tengah-tengah bagus, bihaitsu yusmi'u nafsah. Kalau bersama berjamaah, bihaitsu yusmi'u nafsah wa man hawalaih wa man ma'ahu, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Al-muhim, segala sesuatu itu ada di wasat, bagus. Memperbanyak sholat belum waktunya,
Ini akhirnya membuat malal wassa'amah, membuat orang itu dari itu menjadi cenderung akan meninggalkan, bosan. Terlalu sedikit amal, kasal, al-ba'id. Tapi tengah-tengah, yang adwamuhu, amal yang sekiranya terus menerus, itulah yang yang matlub, itulah yang matlub, itulah yang dipuji, itu yang mahmud. Idza istabahat alaikumul umur, kalau kamu itu bingung mana ini, yang ini atau yang itu, maka jadikan kamu tadi itu yang tengah-tengah, fasluku sabilal wasat. Fahimtum? Begitu juga bainar raja wal khauf. Khauf yang terlalu membuat iyas min rahmatillah. Raja yang terlalu membuat tahawun maksiatillah. Orang yang terlalu takut akhirnya membuat putus asa dari rahmat Allah. Orang yang terlalu roja akhirnya membuat ngentengkan daripada maksiat kepada Allah. Tapi tengah-tengah, mabaina al-khauf war roja, itu adalah yang bagus. Alhasil dalam segala sesuatu atur yang sekiranya kamu tadi itu ngambil yang tengah. Idza istabahat alaikumul umur fasluku sabilal wasat, faslukul wasat. Naam, khairul umur awsatuha. Wa qala radhiyallahu anhu, ad-dhulmul murattab khairun minal adlil musayyab, fa kaif dzalika bi aksil amr fihima. Dhulum, kesalahan. Dhulum itu semua kesalahan namanya dhulum. Syirik dan kufur, inna syirka la dhulmun azim. Dhulum itu bisa wad'u syai' fi ghairi mahalli, menaruh sesuatu yang bukan pada tempatnya, au akhdhu syai' an mustahiqqih, atau mengambil sesuatu daripada yang berhak untuk mendapatkannya. Menaruh sesuatu yang bukan tempatnya. Ini bukan Tuhan, makhluk dijadikan Tuhan. Wad'u syai' fi ghairi mahalli, inna syirka la dzulmun azim. Ini bukan alim dimintai fatwa. Ini termasuk bagian dzulum ini. Ini yang harus ditaati Allah tapi dia maksiati. Ini termasuk bagian daripada dzulum ini. Wad'u syai' fi mahalli, atau mengambil sesuatu daripada orang yang berhak menerimanya. Duitnya orang diambil, kehormatan orang diganggu, ia cemarkan nama baiknya, ia fitnah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini termasuk bagian dzulum. Ad-dzulum murattab, dzulum tapi yang murattab, yang istilahnya yang diprogram. Dzulum yang diprogram itu bisa kelihatan lebih baik daripada al-adl al-musayyab, keadilan tapi al-musayyab. Diddud dzulum adalah al-adl. Al-musayyab ini yang kacau, yang kacau. Orang amar ma'ruf nahi mungkar tapi kacau, paham ya? Yang ini keras, yang ini lemah, yang ini kacau, tidak murattab gitu, tidak murattab. Dzulum yang murattab, dzulum yang terprogram, kesalahan yang terprogram, itu bisa kelihatan lebih baik daripada kebenaran yang tidak terprogram. Wakif bil akhlas. Bisa dibayangkan kalau al-adl al-murattab. Nah, disinilah kita harus ada tertib dalam segala hal. Tertib itu begini. Ada orang langsung hafal Quran? Nggak ada. Tapi harus ada tertib. Oh, ngapalkannya ini dulu, caranya begini, tikrornya begini, terus demi ini murattab ini. Ini yang buat sukses. Jadinya indah. Ngapalkan zubat langsung nggak mungkin bisa. Begitu juga dalam kebaikan kamu. Jangan langsung gede-gedean.
nanti akhirnya tidak murattab. Wah, pingin muridnya ribuan, ini 10 aja kacau, 20 masih kacau. Pakai al-adl murattab, pakai al-adl murattab. Jangan-jangan nanti akhirnya yang belajar di luar kita lebih banyak nantinya. Kenapa? Mereka punya dasar abdul murattab khairun minal adlil musayyab, minal adlil musayyab. Karena itu segala sesuatu lebih baik ibda minal gillah ilal kathroh daripada minal kathroh ilal gillah nantinya. Mulai dari sedikit dulu, bagus tambah, bagus tambah, bagus tambah. Bisa dibayangkan kalau majelisnya kamu langsung ratusan ribu yang hadir, bingung ini. Lebih baik 10 dulu, jadi 20, jadi 30, terus begitu yang sekiranya murattab. Nah, orang-orang dulu nggak ada ambisi yang macam-macam, tapi mereka karena murattab, habbah bi alaf habbah, nafar bi alaf nafar. Dia murid cuma satu, beberapa gelintir orang, tapi menghasilkan banyak. Sekarang kan nggak, banyak-banyakan murid keluar nggak ada hasil, sampah kadang-kadang. Ibarat buah uletan semuanya. Kenapa? Karena tidak murattab. Karena itu harus ada tertib dalam segala sesuatu, hatta fil amal. Contoh sedekah kepada agrobin afdal daripada orang-orang yang jauh. Al-agrabuna aula bil ma'ruf. Orang lain dibantu, tapi tetangganya al-agrab enggak. Wal jari dul gurba wal jari junubi, familinya enggak dibantu. Ini tidak murattab. Ini yang namanya al-adlul musayyab. Ini namanya al-adlul musayyab. Ziarah wali songo bagus, hal bagus, lakin ma yusalli atau yusalli bil infirad. Ini akhirnya apa? Ini yang namanya al-adlul musayyab. Al-adlul musayyab jadinya. Karena awas, hati-hati. Segala sesuatu harus ada tertib, harus ada aturannya, harus ada program kalau bahasa sekarang. 6. Kullu amrin mutawassit la yadur. Wa kathratud dulum wa kathratul adl la yastahiquhu ahluz zaman. Lianna fihim man la yastahiqud dulum wa fihim man huwa jadirun bih atau kama qala. Segala sesuatu kalau tengah-tengah ini tidak merugikan, tapi kalau sudah lebih ke atas atau lebih ke bawah pasti merugikan. Kathratud dulum, terlalu dolim, wa kathratul adl, terlalu adil. Ini rupanya orang penduduk zaman ini tidak bisa menerimanya semuanya. Paham nih ya? Inti terlalu kenceng, dibuatkan program fitnah untuk masuk penjara. Inti terlalu dulum, wah inti juga ada program untuk menjatuhkan kamu. Terus bagaimana? Tawasud. Tawasud tadi ini biasa aja, jangan terlalu memuji, jangan juga mencaci. Kelas la tamdah wala tadum, ada tawasud. La inti mendukung wala inti menjatuhkan, inti tawasud ini. Lah kamu datangi, walah kamu tadi itu bergabung dengan orang yang membenci. Ada tawasud. Masih kama tawasud. Kathratul adl la yastahiqu ahluz zaman. Kathratud dulum la yastahiqu zaman. Coba kamu pikirkan bapak ini. Karena di zaman sekarang ini ada man la yastahiqu dulum, ada orang yang kita dapatkan enggak pantas ini dolim ini. Ini orang khajir ini. Ini nggak punya salah apa-apa ini kok dia tadi itu terdolimi. Ada orang yang yastahiq dzulum, jadir, perlu didolimi, tapi bebas, tapi dibiarkan.
Lah kalau ente ketemu orang demikian mau ngeterapkan katratul adl, nggak punya kekuatan. Ente mau berpihak kepada katratul dzulum, ente jadi dolamah seperti mereka. Kalau begitu tawassut. Ente tawassut. Khas, ente ajar, ente ngajar. Ente ngajar yang ada. Jadi Habib Abu Bakar Adni pernah ngomong sama ana tanya tentang hadis ini. Afdhul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair, gitu ya. Indah itu apa? Apakah inda sultanin jair itu harus kita menghadap membawa kalimatu haqqin inda sultanin jair? Apakah kita harus menghadap? Tapi ternyata beliau menyatakan itu inda bimakna marhalah. Kalimatu haqqin inda ay fi marhalah sultan jair. Ketika ada sultan jair, inti tetap mengajarkan kalimatu haqqin. Ya majelis ini kalimatu haqqin. Inti ngajar di pondok itu kalimatu haqqin. Inti baca kitab kalimatu haqqin. Inti ngadakan hal, inti ngadakan itu kalimatu haqqin. Inti sampaikan yang hak. Fi marhalah. Ketika sultan itu jair, nggak harus inti ke sana sampai di penjara, sampai kamu tadi itu misalnya disiksa atau sampai perlu dibunuh atau yang lainnya, nggak perlu. Inti ajarkan kalimatu hak, iman, Islam, ahkamuddin, yang lainnya fi marhalah, di saat terjadi sultan jair, kepemimpinan yang zalim. Itu termasuk kalimatu haqqin inda sultanin jair. Bukan berarti harus kita konfrontasi atau bukan harus kita menyerang atau yang lainnya, dan harus kamu itu terbunuh, harus kamu tadi itu masuk penjara, harus kamu disiksa. La, fi marhalati sultanin jair. Kalam ajib. Kalam ajib. Karena itu nggak perlu ente gebrak-gebrak ada di atas mimbar. Yang paling penting sampaikan yang hak sesuai dengan thariqatus salaf. Ini tawassut. Ini tawassut. Tapi sekali lagi, jangan nanti intih ma'ilin ilaihim. Jangan kamu condong juga kepada mereka karena ini adalah rahmah, kemudian ini la tamdah wa la tadum wa la tagrub wa la tab'ud ala sabilil wasat. Ala sabilil wasat. Itu adalah kalimat yang itu adalah sikap yang terbaik insyaallah taala. Wallahu a'lam. Hadil qasidah hijaziyah nakhtimul jalsah. Bismillah. لي في المدينة أحباب إذا نظروا لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الكدر يا قائد الجو أنزلني إذا لمعت بعينيك القبة الخضراء والحجر صلوا على الهادي تنجو من حر لظى ويزول الهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم. جذع النخل لطه شكا ذراع الشاة له كلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عين قتادة لا ننساها صارت تبصر أين وكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي على طه سلامي على ياسين سلامي على الممدوح بالنون والقلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي على من قال للناقات اشهدي بأني رسول الله قالت له النعم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي على من قال للبدر في السماء ألا فانقسم قسمين يا بدر فانقسم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلامي على من قال يا ربي أمتي أجرها من النيران قال له نعم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا حبيب الله يا مشفع يا عظيم الجاه. أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا حبيب الله يا مشفع يا عظيم الجاه. أنا ضيف الله. ودخلت على الكعبة ملبي بتوبة بجددها لربي. ودخلت على الكعبة ملبي بتوبة بجددها لربي. دمعت عيني ونادى قلبي دمعت عيني ونادى قلبي وانا ضيفك يا رسول الله. أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا حبيب الله يا مشفع يا عظيم الجاه. أنا ضيفك أنا ضيف الله. زرنا طيبة وجينا الساحة وقلوب الأحباب مرتاحة. زرنا طيبة جينا الساحة وقلوب الأحباب مرتاحة. وبمدح الأصوات صداحة وبمدح الأصوات صداحة. وأنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك يا حبيب الله يا
مشفع يا عظيم الجاه. أنا ضيفك أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا حبيب الله، يا مشفع يا عظيم الجاه. أنا ضيفك أنا ضيف الله. يا حبايب صلوا على الهادي، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا حبايب صلوا على الهادي، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا حبايب صلوا على الهادي، بنشيد العاكف والبادي. لو تسمع جبريل ينادي، لو تسمع جبريل ينادي، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا حبيب الله، يا مشفع يا عظيم الجاه. أنا ضيفك أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك يا حبيب الله، يا مشفع يا عظيم الجاه. أنا ضيفك أنا ضيف الله. صلوا على رسول الله. Ini penutupan ya. Ini penutupan insyaallah malam 26 Rajab, malam Jumat kita adakan Lailatul Mi'raj. Sebetulnya malam Sabtu ya, karena malam Sabtu ada Maulid di rumah, kemudian ada di tempatnya Habib Bakar Gresik Khatmul Bukhari. Kita ajukan malam Jumat insyaallah malam 26 Rajab kita adakan malam Mi'raj, Lailatul Mi'raj. Kita mulai jam 4:30 kita baca Maulid, kemudian ba'dal maghrib kita baca Mi'raj. Intahi majlis insyaallah ila 8. Intahi majlis ila 8 ada di Rangge, di Pondok Rangge. Ya, ada di Rangge. Kemudian Hall Habib Alwi bin Segaf insyaallah awal Ahad min Sya'ban. Tanggal 7 ya, 7 Sya'ban atau 6 Sya'ban itu. Kemudian umumnya kalau nggak salah 26 ya, kalau nggak salah tanggal 26 kita mulai jam 6 Maulid ada di tempat Waladi Abdul Qadir. Kemudian setelah itu sama-sama kita ziarah Habib Alwi sampai insyaallah menjelang duhur yantahil hal ba'da salatil duhur kita baca Maulid ya. Jam 12 insyaallah kita baca Maulid ada di rumah Habib Alwi bin Segaf. Mudah-mudahan insyaallah semuanya bisa menghadiri. Fadhalu nata'asyah al-mawjud. Bismillah.